नमस्कार मु देवाशीष आज पुणी थरे एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम यही कहानी आमे एया जानिबा जे आमे एमिति कौन भूल करि थाउ कि जोथि पई लोके हमर मजाक उड़ै थांती हमर सम्मान करि न थांती। तबे आ तेरी काहे कि चलंतु आरंभ करिबा। थरे गौतम बुद्ध निज शिष्य मानक गहन रे बसिथिले। एतिकी बेले तांको पाखकु जणे राजा आसीचंती। आसी बुद्धदेव को प्रणाम करिसेंती। हे गुरुवर मु जेबे ठारू आपणकर शिष्यत्व ग्रहण करिछि आपणक प्रेरणारे अनुप्राणित हेछि अहिंसा धर्म आपणैछि सेबे ठारू मो राज्यर प्रजा माने केही मते मानु नाहंती। एबे तो राज्य रे जेमिति अराजकता मातिछि प्रजा माने उत्शृंखलित हो जाइछंती। काहेकि ना मु या पूर्वरु जेते बेले आपणक शिष्यत्व ग्रहण करि नथिली सेते बेले मु बहुत कठोर थिली। काहाको किछि दंड देवा पूर्वरु कोनोसी चिंता भी करू नथिली। किंतु जेबे ठारू आपणको गुरु मानिछि मते कोनोसी भी प्रजा को दंड देवा पई इच्छा हेउनी आ मते काहा ऊपर क्रोध भी आसुनी। एथि पई दुष्ट प्रजा माने यार लाभ उठाउचंती केही भी किछि भूल करिबा को पछौ नांती। हे गुरुवर एमितिरे मु एबे कोन करिबा उचित दया करी आपण मते मो मार्गदर्शन करंतु। राजा ठारू एतिकी शुणिला परे बुद्धदेव तांको एक कहानी शुणीथिले। थरे एक बहुत बड़ गछ मूल गोटे बड़ विषाक्त सापटी रहुतिला। सेई जगह को या पूर्वरु जेते बेले से सापटी आसी नथिला लोके से गछ मूल रे जाई बसुतिले किंबा बाटरे केही बाटोई जाउतिले से गछ मूल रे विश्राम नउतिले। किंतु जेबे ठारू से सापटी ए गछ मूल को आसी रहिबा आरंभ करिछि लोक माने सेटा को जीवा बंद कर देइछंती। हेले किछि लोक तो सेटा को एथि पई जाउतिले से सापटी को देखिबा पई केही केही तो ताको टेका मध्य फिंगी देउतिले अकारण रे सापटी को हैरान करथिले। जेते बेले से सापटी निज प्रति विपद देखिछि से निज को सुरक्षित रखिबा पई से लोक मानक ऊपर आक्रमण करिबा आरंभ करिछि। एमितिरे केते जण को कामुडी भी देइछि फल रे से मानकर जीवन चली जाइछि। भୟରେ सेठाକୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଥର ସେ ସାପଟି ବେଶ ଆରାମରେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେଇ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ନଜର ସେଇ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଛାୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ସାଧୁ ଜଣକ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। साधु सेठारे बसी ध्यान करने को लगी कि सेपटे से गाँव किसी लोक माने जाउथिले। लोक माने से साधु जन को बारण करिसेंती कि एठारे एते बड़ साप रहउची आपण एठारे बसंतुनी असुविधा अछि। हेले साधु किछि न सुनी प्रभुंक ध्यान रे मग्न रहिसेंती। जेमति से साधु जन को देखिछि सापटी आसी तांको आगरे उभा आइछि आ निजर गर्जन करी साधु को सेठारो भगेइबाकू चेष्टा करिछि। जेमिति साधुंकर ध्यान भांगी साधु से साप को देखिचंती। साधु कौनसी मंत्र जपी से साप दिग को फुंक देइचंती तो आश्चर्य भावरे सेठी एक चमत्कार घटिछि। सेई सापटी कथा कहबाकू लागिछि। सापटी से साधु जन को कहिछि, हे मनुष्य कौन मते तुमको डर लागुनी? साधु कहिचंती, वत्स एथिरे डरिबार कौन अछि? मते काहाको भी डर लागेनी। कहीं ना मते मो जीवन रे कौनसी मोह नाही। मृत्यु को अबा काहे डरिबी? साधुकर एमिति वाक्य सुनी सापटी चकित हो जाइछि। कहीं ना सापटी या पूर्वरु जो मानक देखिथिला से माने समस्ते साप को भय करुथिले किए बा साप को मारिबा को चेष्टा करुथिले। किंतु से एमिति जन को देखि नथिला जे ताको भय करू नथिले। सापटी से साधुंकर एते प्रभावित होइछि से आसी से साधुंकर गोड़ तले पड़िछि। कहिछि, हे गुरुवर आपण प्रकृत रे जने महान व्यक्ति। आज पर्यंत मु जहा भी किछि करिछि केवल निज को रक्षा करिबा पाई करिछि। हेले आपण आज मोर आखि खोली देले। एथर से साधु जनक सापटी को किछि ज्ञानर कथा कहिसंती। आउ किछि समय सेठारे विश्राम करी पुणी निज बाटरे चली जाइछंती। एथर से सापटीर मन परिवर्तन हेछि। सापटी निश्चित करिछि जे से आउ कहार किछि क्षति करिवनी, काहाकू कामुड़िबनी। धीरे धीरे सेठारे लोक मानकू जेतेबेले ए कथाटी जणा पड़िछि तेबे केही भी आउ से सापटी को भय करिबा बंद कर दैछंती।
ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତେ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାରିଛି ସାପଟିକୁ କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଯାଏ, କିଏ ଗଇଁଠା ମାରିଦିଏ, କିଏ ତ ସାପର ପିଠି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସାପଟି ତଥାପି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏଥର ସାପଟିର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଦୟନୀୟ କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତଥାପି କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ସାଧୁ ଜଣକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଲେ, ଭାବିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଏ। ଆଉ ସେ ସାପଟି ଯେଉଁ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ରହୁଛି ଥରେ ଦେଖି ବି ଦେଇଯାଏ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସାଧୁ ଜଣକ ଏଥର ସାପଟିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋର ଏମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏମିତି କିଏ କରିଛି? ସାପଟି ସେ ସାଧୁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। କହିଛି, ହେ ଗୁରୁବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ହିଂସା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ତାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଏଇଆ। ଏଇ ବାଟରେ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିକି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିଏ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ କିଏ ଗଇଁଠା ମାରିଦିଏ। ଥରେ ଥରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏମିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୁରୁବର, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି କି ବିନା କାରଣରେ କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କଥା ପଡ଼ୁଛି, ତମେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛ? ଏତେ ବି ସାଧା ସିଧା ନ ହୁଅ କି ନିଜର କେହି ଅନିଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଯିବେ। ସାପଟି ଏଥର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି। କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନ, ତୁମେ ମୋର ଉପଦେଶକୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତୁମେ ଜଣେ ରାଜା, ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ହେବାକୁ କହିଥିଲି, ମାତ୍ର ନିଜ ରାଜଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିନଥିଲି। ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ତଥା ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିପାରିବ। ବତ୍ସ, ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ସିଧା ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଗଛଟିକୁ କଟାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ନା, ସେହି ଗଛରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟେକା ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ନିଜର ବର୍ବାଦୀର କାରଣ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଦରକାର। ଆଶା କରେ ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।